बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस अगले 6 महीने आप लोगों की जिंदगी में बहुत सी पॉजिटिव तब्दीलियां आने वाली हैं। आप लोगों ने एक लंबे अरसे से एक मुश्किल दौर देखा है। कई टॉरियन तो अब मायूस हो चले थे, लेकिन परेशान ना हो। आपने नोट किया होगा कि साल 2021 पिछले साल की निस्बत काफी बेहतर साल रहा है। अब तक आप लोगों के काफी मामलात ठीक हो गए होंगे। जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। अब आप लोग बहुत हद तक मुश्किल दौर से बाहर आ गए हो। आप लोग जो भी काम कर रहे हो, अब आप अपने उन कामों में बेहतरी महसूस कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 तक के हॉरोस्कोप पर बात करेंगे। इस पूरे साल में जुपिटर और सैटर्न आपके जायचे में बहुत अहम पोजीशंस पर चल रहे हैं। इस वक्त भी आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार आ रहा है। आपकी जात में एक कशिश पैदा हो रही है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो रहा है। आप अपने अंदर एक खास किस्म की खुद एतमादी महसूस करोगे। लेकिन 11 सितंबर से 5 नवंबर तक 11 सितंबर से 5 नवंबर तक आपको अपने कोलीग्स, दोस्तों, रिश्तेदारों में सोच समझकर कदम उठाने होंगे। आप इन दिनों में अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लूज कर सकते हो, तो आपने इन दिनों में अपनी बोलचाल में संभल कर चलना होगा। अक्टूबर और नवंबर के महीने आपके माली मामलात के हवाले से बहुत अच्छे रहेंगे। जॉब कर रहे हैं तो तरक्की के चांसेस भी हैं। कारोबार चमक उठेगा। पैसे के मामलात ठीक ही रहेंगे, अच्छे रहेंगे। लेकिन 24 नवंबर से 13 दिसंबर तक आपके अखराजात में तेजी आएगी। पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा और इनकम कम रहेगी। आपकी इतनी कमाई नहीं होगी जितने आप खर्चे कर लोगे। तो आपने इन दिनों में अपने अखराजात कंट्रोल में रखने हैं, क्योंकि अगर आप ज्यादा अखराजात कर लोगे तो आगे चलकर आपका बजट खराब हो जाएगा और आपके लिए माली मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तो आपने इन दिनों में मोहतात रहना है। इन दिनों में आपने किसी से कर्ज लेना भी नहीं है और किसी को कर्ज देना भी नहीं है। कोशिश करें कि ना किसी से कर्ज लेना पड़े और ना ही किसी को कर्ज देना पड़े। ये तभी हो सकेगा कि जब आप अपने अखराजात कंट्रोल में रखोगे, क्योंकि आपकी इनकम कम होगी और आपके अखराजात ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो आपने यहां पे मोहतात रहना है। अगर आप अखराजात ज्यादा कर लोगे तो आपको कर्ज लेना पड़ जाएगा, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। तो इन दिनों में आपने ना तो कर्ज किसी से लेना है और ना ही किसी को कर्ज देना है। तो आपने अपने अखराजात कंट्रोल में रखने हैं। 23 सितंबर से 23 अक्टूबर तक के दिनों में आपने अपने रिश्तेदारियों में सोच समझ कर चलना है। आपका अपने वालिद के साथ रिश्ता खराब हो सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने का सोचेंगे तो उसमें डिले आ सकते हैं। गाड़ी खरीदने जाएंगे तो उसमें मसाइल आ सकते हैं। मतलब इन दिनों में आपके कामों में ताखीर आती रहेगी। एवं काम लटक जाया करेंगे, कामों में ताखीर आ जाएगी। लेकिन 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक का वक्त बहुत साजगार रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इस अरसे में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो। आपके वालिद, आपके भाई, आपके खानदान के दूसरे लोग आपकी मदद करेंगे। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में आपका साथ देंगे। अब बात कर लेते हैं शादीशुदा जोड़ों की जो औलाद के इंतजार में हैं। तो उन लोगों के लिए 30 अगस्त तक, यानी कि जुलाई तो अभी चल रहा है, जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक या 6 नवंबर से 24 नवंबर के दौरान आपको औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप सिंगल हो और रिश्ते की तलाश भी कर रहे हो तो इन्हीं दिनों में आपका रिश्ता भी तय हो सकता है। मंगनी तय हो सकती है। अगर मंगनी तय हुई है तो शादी की बात चल सकती है। इन्हीं दिनों में आपकी लॉटरी, प्राइज बॉन्ड वगैरह भी लग सकता है।
16 اگست سے 11 سپٹمبر تک آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی، بلکہ شاندار رہے گی۔ تو اگر آپ بے روزگار ہو تو اسی عرصے میں آپ کی جاب بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان دنوں میں جو لوگ بے روزگار ہیں وہ جاب کی کوشش لازمی کریں۔ اب آپ خود مضبوط ہو رہے ہو تو یاد رکھنا آپ کے مخالفین بھی مضبوط ہو رہے ہیں، تو آپ نے اپنے سارے معاملات میں محتاط ہو کر چلنا ہے۔ جاب اگر آپ سوئچ کرنا چاہتے ہو تو نومبر کے پہلے ہفتے کے علاوہ آپ جب چاہو جاب سوئچ کر سکتے ہو۔ میرڈ کپل کی زندگی میں کافی مسائل چلے آ رہے تھے۔ سال 2021 کے شروع کے مہینوں میں اب تک کافی مسائل چلے آ رہے تھے، لیکن اب حالات سنبھل رہے ہیں۔ پہلے 6 مہینوں میں اگر آپ کے درمیان معاملات خراب نہیں ہوئے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ ایک مشکل دور سے نکل آئے ہو۔ اب میاں بیوی کے درمیان تعلقات بہتر ہو سکیں گے، لیکن 11 سپٹمبر سے 17 اکتوبر تک آپ کی شادی شدہ زندگی میں خلل پڑ سکتا ہے۔ تو ان دنوں میں میاں بیوی کو محتاط رہنا ہوگا۔ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، بس ہلکی پھلکی نوک چوک تو تکرار ہو سکتی ہے، تو آپ نے اس معاملے میں محتاط رہنا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ تو تسلی رکھیں کہ سال 2021 پچھلے سال کے نسبت زیادہ بہتر رہا ہوگا، اور بہتر ہے۔ اس سال آپ کی خوش بختی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جولائی سے آن ورڈ دسمبر تک آپ کے وراثتی جائیداد کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ اگلے 6 مہینے آپ لوگوں کے لیے سفر کے معاملات بہت بہتر رہیں گے۔ 15 سپٹمبر سے 30 اکتوبر تک ان دنوں میں آپ پوری تیاری کے ساتھ اپلائی کرنا، کوئی ڈاکیومنٹ مس مت کرنا، کوئی غلط انفارمیشن مت دینا، کیونکہ ان دنوں میں آپ کے کام میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ تو ان دنوں کے علاوہ اگر آپ کسی دوسرے ملک شفٹ ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے حالات سازگار ہیں۔ حج عمرے کے لیے جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی حالات اچھے بنے ہوئے ہیں۔ بزنس ٹرپ پر جانا چاہتے ہیں یا فردر سٹڈیز کے لیے کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی حالات اچھے بنے رہیں گے، آپ اپلائی کر سکتے ہو۔ یہ اگلے پورے 6 مہینے بیرون ملک سفر کی راہیں آپ کے لیے کھلی رہیں گی۔ سپٹمبر کے مہینے میں آپ نے کسی نئی جگہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی، کوئی سرمایہ کاری آپ نے سپٹمبر کے مہینے میں نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ آپ جب چاہو آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہو۔ کرپٹو کرنسی، زمین، سونا یا کہیں بھی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو۔ اور ہاں، 9 نومبر سے 10 دسمبر کو گرہن ہوں گے، تو آپ نے نماز کسوف پڑھ لینی ہے، باقی اللہ کرم فضل کرنے والا ہے۔ ٹورینز، آپ کے ذائچے میں سیٹرن اور جوپیٹر ایک لمبے عرصے کے بعد بڑی اچھی پوزیشن پر آئے ہیں۔ اب آپ کے کام ہوں گے انشاءاللہ۔ اب آپ ایک لمبے عرصے سے مشکلات دیکھ دیکھ کے پریشان ہو کے تھک گئے ہو، تو اب ایک بار پھر ہمت پکڑنے کا وقت ہے دوستو، یہی وقت ہے۔ اگر آپ اس وقت محنت کرو گے تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ جس کام میں بھی ہو، آپ اس کام میں اپنی جان لگانا شروع کر دو، اللہ آپ کے کاموں میں برکت ڈالے گا۔ جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ اپنے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، خوش رہیں اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔